back, children, to the lesson. I told you that Marie Curie got married to Marie Curie when she was 24 years old, and she went to Bronia to her sister. যখন ও নিজে বোন কাছে ব্রনিয়া কাছে গেল 24 বছরে, তখন ওখানে she started working and she studied mathematics, chemistry and physics in the University of Paris. ওখানে ও পড়াশোনা নিজেটা শেষ করলো অ্যান্ড শি মেট, ওখানে দেখা হলো প্যারি কিউরি, যার সঙ্গে বিয়ে হলো, আর একটা মেয়ে হলো আইরিন। ওকে, দিস ইজ আইরিন, ইরানি নেই, আই এম সরি, ইট ইজ IRENE, আইরিন। ওকে, বোথ ম্যারি কিউরি অ্যান্ড প্যারি কিউরি নিজে কাজটা খুব সুন্দর করে করছিল, অন প্রজেক্টে কাজ করছিল, অ্যান্ড ম্যারি কিউরি ওয়াজ ফ্যাসিনেটেড টু দ্য ওয়ার্ক by Henry Becquerel. Okay, Henry Becquerel হেনরি ব্যাকরেল একটা ফ্রেঞ্চ ফিজিস্ট ছিল, যে হু ইজ ভেরি গুড ইন ফিজিক্স অ্যান্ড হু ডাজ এক্সপেরিমেন্টস। ঠিক আছে, সো she liked his work, she was fascinated, মানে she was attracted with his work, she liked his work and she discovered, she worked with him. আর ও কি ডিসকভার করছিল, এক্সপেরিমেন্ট করছিল, ও ডিসকভার করলো কি ইউরানিয়াম, যে মেটাল, ইউরানিয়াম মানে this is a metal which is found in the rocks or in the sea water or in the ocean. It is usually found in the oceans, महासागर जो है ना, और सी वाटर, समुद्र का पानी, उसमें ये पत्थर के ऊपर, रॉक्स के ऊपर ये यूरानियम मिलता है। ये बहुत सिल्वरी ग्रे मेटल है। दिस इज़ अ टाइप ऑफ metal which is used for making nuclear things, and it is very costly, and it's a very important metal which is used for making many things there. Okay, it is a silvery type, माने सिल्वर के जैसा होगा और ग्रे कलर होगा। ठीक है, सीमेंट कलर जैसे। ओके, नाउ तो वो क्या इन्वेंट कर रहा है, यूरानियम के जरिए एक्सरेज हो सकता है। यू डू एक्सरे ना, चेस्ट एक्सरे होता है काला रंग का, जो ऐसा करके एक्सरे मशीन है उसके अंदर, तो यूरानियम इज़ यूज्ड इन द एक्सरे machines. You can do X-ray. Marie started conducting her own experiments on uranium rays. तो Marie क्या करी, she was working with him, Henry Becquerel के साथ वो काम कर रही थी, अपना फिर शुरू कर दी, নিজে কাজটা শুরু করে দিল হেনরির সঙ্গে কাজ করতে করতে, और নিজে started conducting her own experiment কি ইউরানিয়াম দিয়ে রেসটা কীরকম হয়। She decided to find other elements that had the same properties. In 1898, she came up with the term radioactivity to describe materials that had this property. The radioactivity she discovered कि radioactivity একটা মেটেরিয়াল সঙ্গে ও ইয়ে করছিল কি দিস হ্যাজ দ্য সেম প্রপার্টি, যেরকম ইউরানিয়াম মধ্যে আছে, ওটা রেডিও অ্যাক্টিভিটির মধ্যে আমরা রেটা বের করতে পারি, মানে এক্স-রে। Perry was so interested in Marie's research that he put the work aside and assisted her. Perry ওর বর দেখলো কি ম্যারি এত সুন্দর এক্সপেরিমেন্ট করছে, ও নিজে কাজটা সাইড করে ওর সঙ্গে কাজ করা শুরু করে দিল। ওকে, টুগেদার দে ডিসকভার্ড আ নিউ active element in 1898 which they called polonium. By the end of that year, they discovered a second active element that they called radium. First they discovered polonium, ठीक है, radioactivity they were doing experiment कि यूरानियम दिए, वही यूरानियमটা দিয়ে radioactivity একটা you can have it in X-ray, you see there, they have those readings and all that. So they started doing, and polonium they named that first discovery.
Second discovery they had, that was named radium. সেকেন্ড যেটা ওরা করলো, রেডিও অ্যাক্টিভিটি এলিমেন্ট যেটা ছিল, দ্যাট ইজ কল্ড রেডিয়াম। রেডিয়াম দিয়ে ওরা এক্স-রে করতো। In June 1903, Marie, along with her husband and Henry Becquerel, were awarded the Nobel Prize for their contribution to the field of physics. ফিজিক্সে ওরা এই এক্সপেরিমেন্টটা বের করলো কি মানুষের বডি ভিতরে কি হচ্ছে, ওটা আমরা ইউরানিয়াম থেকে শুরু হলো, দেন ম্যারি ডিসকভার করলো রেডিও অ্যাক্টিভিটি, তারপরে রেডিও অ্যাক্টিভিটি বলতে পোলোনিয়াম ডিসকভার করলো, তারপরে রেডিয়াম। এই রেডিয়াম দিয়ে আমরা মানুষের भीतरे मतलब मनुष्य के बॉडी के अंदर का पार्ट्स हम लोग देख सकते हैं। एक्सरे, उसको एक्सरे बोलते हैं। तो इसीलिए उन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला। किसको मिला? मैरी पेरी क्यूरी एंड हेनरी बैकरेल। ओके, हेनरी बैकरेल added another feather to her cap when she won the Nobel Prize again. Our Nobel Prize Marie Curie Pelo in chemistry. She was studying chemistry also, chemistry bhi porchilo, for discovering two new elements, polonium and radium. Polonium, radium bhi wo discover korlo, radioactivity bhi discover korlo, and so she got two Nobel Prizes. Okay. Marie discovered was very useful during the World War I. World War যখন এক হলো তখন जब World War हुआ था, the doctors started using X-ray to determine internal injuries. अंदर उन लोगों को चोट पहुंचा है कि वॉर में, युद्ध में, ये देखने के लिए मैरी क्यूरी डिस्कवरी जो था वो एक्सरे काम में आया। बट एक्सरे मशीन्स वर स्केर्स, एक्सरे मशीन्स लेकिन बहुत कम था। मैरी स्केर्स मीन्स कम, खूब कम छिलो एक्सरे मशीन्स। मैरी देन केम अप विद द आइडिया ऑफ मूविंग एक्सरे machines from one hospital to another hospital in a truck so that more people could receive help. তো মুভিং এক্সরে মানে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা আমরা নিয়ে যেতে পারি, ওই রকম এক্সরেটা ডিসকভার করলো। তো একটা হসপিটাল থেকে অন্য হসপিটাল নিয়ে যেতেন ট্রাক দিয়ে, ট্রাক বাই ট্রাক। ওকে, তো we known a little Curie and helped thousands of soldiers. The trucks came to be known as, ট্রাক্সের নাম হয়ে গেছে লিটল কিউরি। কিউরিজ মানে এই ম্যারি কিউরি অ্যান্ড প্যারি কিউরি এরা ডিসকভার করলো, তো দ্যাটস ওয়াই ট্রাকের নাম হলো লিটল কিউরিজ। অ্যান্ড ও নিয়ে যেত একটা জায়গা থেকে অন্য জায়গা, সোলজার যেখানে সৈনিকরা থাকতো, ওকে, ওয়ারের সময়। Founded that Curie Institute in Paris, which she is also founded. She's the founder of Curie Institute, একটা ইনস্টিটিউটই খুলে দিল in Paris, which is a major cancer research center. Okay, radio, you give therapy, chemotherapy also you have, okay, and you can give any therapies with the radioactivity. Marie Curie breathed her last, means she had 1934 after a long and fulfilling career. Her life is an example of what hard work can accomplish. However, it was a difficult journey for her. As she herself said, I had frequently been questioned of how I could reconcile family life with the scientist career. Well, it was not been easy. The best achievement in life are certainly not easy. Marie Curie, she died in 1934, মরলো 1934-এ। কিন্তু ওর হার্ড ওয়ার্ক, ও যে কঠিন কাজগুলো করলো, ওর জন্য ওর জানা যায়। সবাই ওকে জিজ্ঞেস করতো ফ্যামিলি লাইফের সঙ্গে তুমি নিজে রিসার্চ লাইফ মানে রিসার্চ এক্সপেরিমেন্ট লাইফটা কীরকম ইয়ে করলে। So she said it is not very easy. That's all. Okay. Now you understood Marie Curie. She discovered, what did she discover? Radioactivity. That is, she discovered polonium and radium. Okay. Thank you, children.